بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكي ألا رتيغان دين سكوه منتين ننقوا وأنما نكسي مورنا مغا أنا قبندي أو النبي من كما فاري محمد أدي دنكونو أدي صحابانو ado sere suga tokkido faaren battenga tigoli siginanga o alla nyagana arno suko manten ka hu faaren jamanga alla ganno gullu laga no gullu nya golli khalasun toy arno kisi dukko intago gollu no wonde arna gollu kunya alla imejjati langani arna gollu kunya gollu wende alla gira gana go tuganatiya kallem palle aginya nasabo noki aljanna. Allahumma amin. Amare mo be su ko manten kunyini be su tanto gondan jamunga manta go dingiranga walla nyagana alla ganna khairi ya be su ko manten dangan alla ganna sutura nya o su ko manten dangan alla ganno suturo no wondi no su tatinga no sudur kallem palle alla ganna suduran poti mante nyoranga ni kenni arjannay nke daati su ko mante o wada kan dun kono su ko mante kunyi besu anduru gotenga besu ti anga golle ke mbenyana alla imirangan daran kanan ko huwi kunyi kristo khore a sheikh muhammad al-hasan o wa kunyi aru jaman su ko mante watuanu susu ko manten kunyini ti tuanu krisen toronga a sheikh ahmad aru jaman kuten su ko mante tilingandana delu o be su ko manten kunyini watu ni be su rando golle alla ganan tu kan golle no da kake alla ganna de kane alla ganna wurgi alla ganna ya sabu humbe ago famundi o dinanga o ga tintuno meti asabo ورو أخرى مغبتين لي الشيخ كور محمد سقونا وشيخ دو قنا وآخي وكوني ميتا ودينغرانا واتنا رغاني أدو هامي أمارمو ولا ميني مثلا دينغرانا كنيا غاني فاري محمد صلى الله عليه وسلم أسيرانا درسو هامانتي أنيو مسلا دومي maka kahirun da me famu na dabar burin kutu fare Muhammad kanne maga sallallahu alaihi wa sallam ken dabar bure gani igara batun ta gundi batun jabun ganya ina fare Muhammadu kari abilan sun ka huna kari dome ken anan horen na sampi ina diyen tuga ke Allah subhanahu wa ta'ala faren kisi faren katunan bugi imaga faren bugi kandi wala ko nanti faren bugu kasanne attam pilono nyeru faren annabi nyimma wonci na tamunu nagato kinga gebu septembre qaso kinga gemu septembre qaso nga attamundo hillo kinga ni annabi isa tampilondo annabi isa bangayen tampilondo hillo faren bugu nan daga ikanan kandi adi men jange asawran sire kinga na abubakar siddiqiya ibugu domi abubakar siddiqi kandi ti gallaqe be gati sellam banginga ibugu ne jonko yi nan daga ro gidin kummeni kinga makka sellanga aro makka naga kinga kine kilo nutumi matlu nyeri me haqqi wala ko birambe ille nga kali kafiru ngara tun nanti farendi jiri kinga atinga iturun tallankoto ibuten tallambogu idaga ari biraga nanti mana faran no kon kidanga ne
yonka ima katna ho kita ali maga kinya raga I walla kille kenya sabu ida ali katu idaga abubakar siddiq kandi da laqin kongo asma da laqin muni kinna abubakar siddiq ne nyagarenga radiyallahu anhu ita daga nan fa wana minna azinki anin fa daga latu abu jahal da sampa turo mure ma buklinga yarne anyi sirin manyan tiyai wada kuku darsu hamantendi kembre wada ko darsu hamantendi nanti fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kotai ada hunya humin ne gani gote yenga amundun da nan ta juwan Allah magoyimbe kendi sirin ana bu makka tanga tele madina annan dun ko ini sahili angana mulambu makka tanga tele madina annan dun ko ini sahili fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kotai ada tunanti igani mundu igani ngari iteli mundu ti madina bangi bari fare muhammad ka palumu daga madina fare na maniya ali halle ko madina ya ali jongi bambugunga sele be gata le sahili ni sinta simakina tele ti bambugu bangenga fare daga ti bambugu bangenga na te dun kanka hunya maga tele ro dun kumbe kan nowani oda ko dersu hamantendi dirande fare muhammad garo bidado abaka sujud garo kummen nowani abubakar hulti fare nangani sigun pula nyanka abubakar sujud hula nyanka kummendi na kummeke na korosi ana magani hobrega kummeke nogondi ara hotoro na la farenga yon kada gani kumungai ada kumbane nyande dokelo kumbane na kinsuto kumbane to ari tanti ke nogondi ati faren na nyankali yon kamasro janka howa kummen nogondi ada baka siddiq kini radiyallahu anhu abaka siddiqi brambe faren gali atawu faren so abakar tawu faren so abakar tankama ni ko sona tankama nan kete ken no gonde yani ko yuga da baka siddiq kini yonka abakar ni ibi nyono mun sabura faren kun nan mara ya kuti yonka to ga sigenta to ga sigenta agata lankotono amma sunu ma ya ganjunga baka ya ganjun yan kandan da kulli faren kama faren sai bi faren da tamasa tambrenga to daga yonka iti abaka siddiq wulla garenga kuma me gan to ke agri kuma me gan ko shi kan kunga ila mununde nya mira telesi kunne gara fenga ila mununde nya mira telesi kunne la fenga o sigi gare ai o walla nya gana kuma me gani ko min wa kuni Allah gana to haklundi ya rabbi Allah ga nona hatiya ya rabbi Allah ga nona hatiya nke da ku su ko humante dan gidda su ona jopa kenya ni fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ado abubakar siddiq ga kunnen no woni mundulano na mundundenya ta no ngiri ga terni tanunga igado kumunga igado dunno onunga igado sentintinga nunga beso ga crossing sigumumbiri igi sinum ba mindini man sahabu ne katina lihiya tire menu ga tabatuntu kuna tabatun batu na tabatin batu iga mundundini donka igara kilesu muru idaga tinonga ima fare ngari ima baka siddiq ngari sallallahu ala nabiyyina muhammad radiyallahu an sahibihi ito ko mo wali ma Allah ya nyana mundun dano go bi jonko ini gidenga idaga mi ga tellesu gali saul gideke ima kan betenga ito mundun de nyana mi ga telesigi abaka siddiq do fare ga gideke me kumeke me no wonde idaga sigi makin kunne mera kana kenno kunnenga ari bukhari kunu mo woni anas bin malik da rahilla nanti abubakar siddiqi ti ikedo Allah farin yi dole sallallahu alaihi wa sallam gidin kummen no gondi ani ikusantin kollan mutuna kamun bai ta mundundanun tambe kuma iya renga itambe kuma ite Allah annabi me awa i haide ikinyoyi wannan kan dan ngani idu banu be gani kolla kenya na wulun pai ta iwongala idonga ato ini ngolanya ko gadi ngolanya kanina kumen no pai ta idonga kenno kunnenga farenti awakar nangan uskut huru digami ki wara anke na digami ki wara kunu kuru ata dangani ma dhannuka ya aba bakrin bisnaini Allahu salisuhuma Abubakar ya da anke mirun kammo soro hilli soro ko menu hilli sikandinga ni Allah yi
kolla na honya na kunga kolla na ku hobunya na kunga kun mo be na kammo Allah ga tan sire mbe krosini ina sire mbe tangana kolla na kin kamanne mo ibana ma kolla na honya kin kamanne ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma kene sire digan kanne sire kembe yonkinga hogu ti allantuwa hunga yonkinga hogu nan so allai yonkin bu kenyai kin kama yanta kana dinan hogoi wa hinga na qoto mogosiri ayu jikon sofa alla kama hinga yalla sai mogosiri ani jikon sofa alla kama andi jiken baka alla kama na rahoto na su kama wa kai kama ne abada bada anna nyini ulalin tinin fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakkanu amajuti bari maniya ati Allah wado batte wahinya kin mawali kinya kaba koi ka ko bembe Allah gari i annabi ni men durutai munun nan to wasiki gidan gumin laqina ikon to uridun fayini ito ko karu ko hayini igalla sani isagidi halle igari tankilu menu isagidi tambatuna nan saga daga makka makka na abubakari ngari makka na farin ngari sallallahu ala nabiyyina muhammad wa radiyallahu an sahibi dirambe mundundenga ayimbenga kuma se mulono imbe ke gani bijene kingani mundunde nyimbenga kingani hoga boga iketa diga beso gani la gani sitini ne bugu dulo tirenga golle mbe gani nonga kenya gani no kusu ko mante onfuye inta no kusu to kodonga kenga ala kya muna ngare honi bito siki timante igaro gunenga iga wurnu sinunga bito siki timya halle yamrenga isori nanti he ondo tumanu kunta kitene kimbrenga fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam aji mugon sirundi aji kapalema kenga ne Abubakar Siddiq ya ibugu ni jonko yi Madina adani katiga telle ida sire yugo tuga kento nyani Abdullah ibn Arqit al-Laysi ila kedi yugo tuga kennani ke yugo ni sire ayi awa gunnentu awa banyentu nangina no kunjilinga anta kilotu kento ogu nyama ga mogosiri agana mo ndaga no wembe awa gunjira mutu nangale kulle mbatinga awa gunnentu mogosiri aha junta kilemi ila ketwa adani serani anangoto gunnentu agundi kemblenga yonka ke kotai fare Muhammadu Abubakar Siddiq ga ke go tugana kenani ahinna kafira gunyedi awa kulishin gon dinan kamma yonka ya muramaga nanti ani sukuli kiken joge naga gundondi iwati haqqi kinnai gele Allah gananya bito siki ibugo hali bito siki analli ina menye ngari sauri gidendi igan ko sitin nyugo mbeni ila nyugo ko tun ni kini ki kenani Abdullah ibn Arqit al-Laythi he hora hunna serenka bana jambanta kunye keigu haide islami hits yonka a hora kun sabu dangane amma duni ina faren jamba ina Abubakar Siddiq jamba ti parce que il ta dine yonka lenki anna islami nyanga la jambanta kundi Allah ganin da rasu ko manten su trino kisi isagai ila soto hono kinai ti kutigiti bito sikki halle ando kulli on daga domi o wantu kana ki haqqi ken ila laydu kinai minai nanti urusiki gana timi ana ligali thawri ina minyon o wanyake mugodi tenenge muro kengani annabi nyakentelle tenenge muro annabi nyakentelle kinga gemme fare kingani fare annabi nyimma na tamuno nagati age mesin tambulun kason tambundo tumu annabi Isa bange kamon tumiro tampilo no sinon pili igo ke bugu tene muro ke ni jonko bileki adagani fare nganonga aro Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ado setuhunu li al setuhunu ngari kemlanga Abubakar Siddiq di fare ngan ewa on daga kita yonka Allah fare ke kotai kibe megani o da tike me koni
annabi nyaken telle tene muro fare annabi nyimmagun sina tamuno nagato kinga jebu annabi Allah Isa bangi akamon tumiro tampiro sinum pilli sertandun qasun tamuno tumu iwa kero situhunu likati Allah fare nga Abu Bakar Siddiqi radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad kinga nya Abu Bakar Siddiqi ti fare nangani ati awa situhunu bayga Allah fare kendi ihayi anke nabanud yon Abubakar da hayi situkunu nyugum ku hili kibe mbega pasunta kibe mbega nyugum siri nga adi fare anke na kera anke na situke ngena situke bani farenti anyaki jonkonga anyati ijonkonga Allah subhanahu wa ta'ala ga lintu ga kina Abubakar Siddiq ga kire kendi ken jonkonga sirenta honya na Allah fare nangani anga nimisinadi kenganya Abubakar Siddiq lin nyagare kengani Asma bint Abi Bakr Allah ga ni baka maga adu silhan dalli akin bakin wuri ada silhan da mutum Makka nalliha ba sagata da Allah fare gidin kuma ga nogonji adu silhan dalli ada gari yonka Asma mungu akin Makka chulai kachibe mega siki Allah ga jungiri nyugominga ko aga yin sadaka sumallen no wonni annan ka ana kakkiyar sumallinga yan bidan an ana yana jungi ne romen kirgan kama mana jungi kare go aga jillin gudan da aka batte na telle abakar Asma ado silhan da ngari ni amungu a makka chullai bidan be gari mo suroni nan sidin go mun kama Asma ada silhan da kautu kata tina raga idan raga yonka jungi honte kacin marai kenno kunne shi adani Asma ila kace wuti ndinga Asma na galindi ya galinga na ila min siti awai kace wuti ni na galindi siti tikinga ko ibunga hatambo pa lo na galindi mo yemle kin sentiring Asma da ila nke in ka cibe megani asentirige ada wasakin no kunne sui kembrenga na bogo hiloi na kashi bakara banenya na sumalleke siti tikinga sila nga ke emeno woni kimbrenga na jundi ida Asma akili ga tina ti zatin nitaqini kacin filidunke bari adika cembo hiloi na ba Allah farensi da handan mutu cikinga langri maka kacin madina ara fasangun ta hukta cikinga ken to da batinga marakalla kenganya ida silan da ke jundi farenga sallallahu alaihi wasallam ado Abubakar Siddiq ya kille mutu Asma da kace ba ne muka to mamaga ada kinya adina ganin sitinga akasage fari sallallahu alaihi wasallam ada Abubakar Siddiq ida kille mutu idon ko yimin nan idon ko yin Madina kuma muga Abubakar Siddiq na ganana kinya gani Amir bin Fuhaira aka daga di batenga ki urudi kemrenga muga ni kafiri wo muga di batenga Abdullahi kinya ga killentu kemrenga kingali kane ito kilo ibatenga ito kilo kigo batenga akinga kani itinga na bate barikia ni killentu ananga jidinga kyani walla kille keta kiga bugu adamaniya amma tin sai ga daga madan killen ngare ai a kusanta ijon ko yimin aga bugu tanni aga bugu girugu men tanni ai bi jongo bambu mo kiyai oti bambu aya mu daga Madina anta lissa heliye yon ka halisa kai gomi jongo sai ngare iga bugu girugu men tanni ara bambu mo mutu a toko telle ti bambu kiyai aga telle maganya na ko sire ndo telle Yaman ko an amura daga Yamani an ba tu kilo ne a telle cikin kilo yon ka daga nan daga aga lato tanni akose adi jongo yi kin kan nan ada hantatte mundu kendi ada hantatte mundu kembrenga ada sukati hangen bangenga kin kan nan bangi ada do kinga magate le tinto geji la fin halaqenga sahilin bangen diketa brambe akinya halaqenga hangen ke mekhil nanti bahr al ahmar kinya ni mer rouge emre ke geji be gani gei ana saudiya hangun nikunye aya ke geji ya bram magate ke bangen atanni kembrenga asuti halaqi keta asuti hangen ke rakenye keta agatille arega bugutu kilisire minta kinanunga maganta banan anga sire min mun kaga tike don baka cikin kille ana jatine
ada kesu nyamaniya kesu serenta sakafiya anga daga duwara kinde kama serebula telangari ala ti gunya wuta ari bukhari no goni nanti abubakar siddiq ti ikun giri wuroni nambo gidin kun kidi yambo so bayre ibu guruni da kilomutu ida ke murun sunya terene na kun mananya terene makinje nganya ko yake ne blambe imasi diluguna bu wuru kidi ya terene nge panda ke murun sunya terene da banun kama illen kare ille kinni le karan ka sunya na terene makati kinci gambange kembrenga makinjiga bega kille tinye killenga dura hunanta ka sere men ngala ki kiento keta serenta killen kama danga anta ngarni kenno kunne ko da gidi gille go ngari gidi nyako da bangi danga yanga gidi nga sira ko le nga gidi ke yon ka sira ho mbega gidi ke kiye sira ho yiti ikule gidi ngari sira ho ngai yo ka heta ndi kiyenya nyenya kenya le kisira ho yiti Allah ka bakonya kena itampi kena nya idaga tindo ken gida ina nyanka gida ke karan ina honne tumono atike nganya ike imeko nta yanka abaka sidde tike yanka idi kitukunya na nokote melu na nokote dabari faringa saka no wende sallallahu alaihi wasallam kena nya droke gonyi ma ya droke ki boyi iti Allah fare anke nan sugu iran nan kanke anje na honne kan nan tuma wa nkewa cross ne nyana karuma nan karu cross hum ma kita anke nan suwan nan kanke anke na honne tuma wa nkewa cross ni na to kan karuma nan cross anyake mu gari fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asugu nan kanke abaka to siddiq ti ike bugu ida ga do karuma iwa cross ni karuma iwa cross ni karuma ni to ken cross ni no woni tanni yosan dan daga na ibu ngari yosan dan daga na ibu ngari gideke sella aka gideke an ngari aka mu le indi gideke tatini ya minas abu kita ina rutu manoma ika da ngani limne ki ko honan kinga an ga nako kuma le minya ko honanga anda ko na buru na gani ko na na ko na buru na gani ati dangani igini igo yugo nagananga ana makka makinga na madina kuna na kukundwa kinganya abaka sudukta dangani yana katwa kitinanta misukuiba ambai ta musuko mun naga yana katin mawa kitinin ba kinganya nagananti yobo katinga kitinin abokar ken no kunen suit naga so daga tamis na tamisa banaraga ala atiwa kama abokar ti ke taranga ni yo akombo ke kongo seye ke mega kombonga ado yinte ke mega kongo e kombonga ke nambaga ala kongo ala tamisa ke kamu naro yo kidi anyako kati butinu yo ke nogoni kenani annabi at-tasalle kin ani jiben be ga aga sai jigen jiben be aga minna ken tasalle ke ma ken jinyo ke ma ken jinyo ke wutu ayi ma kamar sabu dan gani fare na da kuno wen me ina kina yana mini jinyo ke wutu kat buci lu ko minu akite ila kun fa wutu irikati Allah fare na sallallahu alaihi wasallam yon kaida kuni farin tamfinteni ha sugu awiya gonen nan kire iya hoa ina farin mulke wakati tigiran na katin mini kinga ama duniya kin malimi dangan kin kofi kama don ga Allah ike daga tanni kin farin nan sere me asunya bane kin anya ida jinnu ka ho katike ba katike kan muluno kin palle iti Allah farin nan sallallahu alaihi wasallam fare katin mini kenganya fare da katin mini nike miga da rahiru yankini ila katin gine
ada katiki mi ke mega nyagal mi yongi nan sai ya faru da katimi mega la yongi no gon bala mega faru da katimi na ga tuma ati Abubakar ewa wanta hayrona wada wajin bake yake ta wannan da honin ya kilen da kadi kinganya Abubakar sujudi a kinyan kawade wannan kawadan daga Abubakar digan no kunin su da kilen mutu Abubakar siddiqi jikunin humin bi ado farin ni dome humin mega tuya Abubakar siddiqi jikuni kinniya ani hera sunya na farin ga laga ni mawbembe to ani hera sunya na farin ga ta tuyi mawbembe farin ni kaniya Abubakar siddiqi ni gomenga halle ila ke ni mawbembe an ana Abubakar ga an sai Abubakar ne kirsinga an sai farin yin liminga kirsengi anyi Abubakar yayi ke trene no gon anya kirisiya ya kirisiya ne an nan tana tunu yo kafin na kulli min an nan ta tunu ilo suru na gimu ya ta Abubakar nan ne a kan yi kana nan batin kundu Abubakar siddiq nati kini yugo ay humin mega killen ko yininga kini yugo ay humin mega killen ko yininga akinya ko ne kundwa yonka suronya simana ake Abubakar na muda nanti ana Madina killen ko yiniya da Abubakar siddiq ken diga men ga dum batina ta khairin ya killen ko yiniya kina azinnan killen ko yini ke kini ki annabi mene sai hakulanti an ga diga men konnen ta tuna ga dum batina yo kata gari konnan no kon ni to killen ka mai da ya telle Suraqata bun Malik atoki di batina ade kata kenya kambo Suraqata imeti kota e wega tagunu itagu dingiranga kingan I masalan dingiranga ikora la idi qabla dungonga tagunu kenya ni bani mudlaj qabla iwe yo hayri tempa ifi akusan tali kunta kolake ari magadi kiye soronga akiye soronga kenya ni ikunta guntin akon digabri to wa ari Suraqata itinam atinki ha griti hanike bangeni halako ku bangun ja griti ken bangi yayi nje ko nda bina ko ngarin kane ya da ko binni manu ngarin kane tele abina mina manu nga tele ndi haina yo kan ko tilla bana nje sikka nanti Muhammadu kapale mo kwan Muhammadu ko ko mi wado me de nje ko ndi haina de makati milaba ibina mina manu ngarin kane de yo an ki sikka nanti Muhammadu kapale mo nyen Suraqata ti ike da tu cho nanti alga meke mekoni ade yamin tunye ala bangi ke mekoni agote nga fare magara tele buti ke mangeno yo kaiti ke ti Muhammadu ka pale monga ikumbe tukunga yo nga anda katiru katia ngari igro ta wonjika yero igro ime ya ko ayi teatre ti hamba halako kui Suraqata da ke dai ko maniya akwa tanti farin yani man saboda inda ti yani iqabla bi kuma da gisamiya a gani samiya ne ikunye kenan ma da ganyo mun kiti kan Suraqata da ke yana suruku trompa Suraqata ti iya da yango ke mun kun surunga nyako yiga mungun honne ike bi baka jaman ucine ya tani imul lingri baka jaman idaga miya telori kan ikuma ya garin ngano ita ran ngani sikiraga andan daga sai tindiga ke daga mahalle anu sinna daga sigino wasire maangani daga nan tikiti sinna nunga kembre ga tike ime idi tamme mutu Suraqata tike ime tamme mutu keta idi gele ne ku mutu yo ga tamme ke ya kammo ida tamme ke yin ko ya somen so tikati nyen banginga ida kamula ga nake mugoni sere ban maganga ni ke kai ta mulle daga min da kai ya tamin mugoni asume kati nyenga ayin ko langa kini magasilin ta hamu ni tamin ni ma ibugu ina buti kampo la ngare ida buti kampa ida ti kampalle na mulli buti kampalle kenganya ida kilomutu atela kilomutu kendi ida iseti singa ida kilomutu idaga ibu ngara banga ke mi kunde
halaku ku bangu ida ken banya jilinga ida daga nan daga miga tintuno agati bina mina bangi ke miga tintuno wa ida soro kungari idi yituna ndikiyaye muhammadi kapale mane idi yitu kenganya ida gatiya tintunia iwatini wakine farin iwatini farin poyin nugo bediya kini atani isin daga dope ike mera sina ya kuru kala ha doro yake mera dope doro igra masu gilli ida hera ya singi ya sigi kenno kunen sui kuma menu gani munon ko menu ji maga iko isa kin no goli kena gani sumalen no gonga yatno kun azlamunu idi bagandi kenyi maga anga namun na himme menya hillu anani bagandi ba nati daga anya ba nati maganya asirihiti annan kitelo boto no gondi ke maga tini khairi nyani anya ke ngana bugu kina ko nanti daga tan kille ngasirin me ke maga tini boto ke maga tini maganya khairi ndadi an kiti yana mukini ikum umpa karlandi maganya de ina langa yo so khairi ndadi adiga fika ila kin dabal idi kitelo sumalen no gondi ida muno yembe ga bugu kenni muno ke mbega tini nanganya maganya khairi ndadi ikiti la gum kenye ike takira kana ida munon saga no gondi ida munon kuta isidi singa ile faran katana ado abakar siddiq kita ati daga nan daga miga tintono Allah faran sallallahu alaihi wasallam idaga mike miga faran karan kannin muku itinto faran ni miga faran karan kannin muku yo ka faran man haraga halakhair harama halakhair katiya ayu qaranyina amakka no waji harama halakhair katiya Abubakar Siddiqi akenya ga halakhirin halakhirin ya gaba ake ran miga tiwa tinjono Allah faringa ila tinjono Allah faringa no wembe isi ke kanan tawun yan kusa tumini nyindi nan yanka ma kurungu asiyan kanyen dole kusa taraka tanunga yanka no wembe sin daga dope ike mega dope doruwa igri idan mankanin karasinga idan mankanin karai ito wa sampana magakatna dufo si baka dorenzi kembrenga agati wasigini bangi sunya kobe bangi sunya dunde bari tanu ko segende no kobe mega sidu al senge mega sidu kendre ikama kento sankini bangi sunya ikama kobenga anti no tide nyambu kenno kunesu idre kati isumalenga kadi muno ngi magali ken bol nuno muno ngi magali idi kitella no gondi yala in ko wanda daga min ta ko wanda daga ikitengi mukan nan ken biga shi maganya khairin taji ana kiwara khairin taji ikitengi mukan ne kenno kunninga ida anna farin gangu sallallahu alaihi wasallam ado Abubakar Siddiq idi gangu lengi kalle nyemere ona ngari ada faaren do Abubakar Siddiq gangu manilli nya kenna nya kuma da suna o Allah nya gana ku menu wakoni arni ngira ku tira baraje Allah ganno nya suri ku menu gara faaren tu ira faaren kanu nan to kilo faaren battenga ken kami ga kinya aljanna arna kenyo ku su ko man jandangan o Allah nya gana durusu nu ku menu wakoni kunu Allah ganno na hatiya Allah gani nyora ngan tuwagui tuwagun po jidinte tuwagun po munante tuwagun po barkante Allah gani kinki ngira agun su ko mantinga o gullu ku ya rabbi Allah gani ragano dangan gullu ku ya rabbi Allah gani ragano dangan walla nyagana dinan ka ku Allah gani jidi Allah gani liman ka ku jidi Allah gani liman ka ku jidi Allah gani no lagarun surono Allah gani no lagarun surono o wadaran karan ku su ko mante kunini daran dingan su ko mante akhinu su ko mante tringa non su ko mante wabe su ko mante kunyi manta bu dingiranga walla nyagana Allah ganna khair ngi da ku su ko mante dangani Abubakar Siddiqi Allah ganna dum baka maga Allah ganna khair nya al ya rabbi Allah ganna da kapami ajran no gondi al idiru gote nya farin dangani idiru gote nya kidina dangani dina kiran katun tunu ku na farin pasu ime na farin pasu hosu ko mantenga
kiani faren faluye ngade dan to kilo faren battenga na golle nyako aganya arna ken non dusu ko mantenda ngani wanda ngi khalen sigindire ma ta gada ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga mare minani zidu